invite kita sa kwan. Pero Battle Royale tayo kasi nagalag pag rank up, rank match. Pogi Mikoy, anong name? Para ma-add. Ma-invite kita. Will kiss you. Okay. Wait lang. Hanapin kita. Will kiss you. I will kiss you. I will kiss you. Okay, I will kiss you. Done. Search. Confirm. Ayan na sir, na add na kita. Sige, accept mo na lang po para ma-invite kita. Sir Pogi Mikoy. Okay na ba? Na-accept nyo na po? Pa-check po kung ay hindi pa. Pa-accept po sa request. Sir Pogi Mikoy. Antayin ko po kayo, sir. Engine T ba? O TMA. Shoutout sa iyo, kaibigan. Thank you for joining. Hadouken! Shoutout, kaibigan. Thank you for joining. Sir Pogi Mikoy, mag-send na lang po kayo ng request para ma-accept ko po. Salamat sa pag-join, guys. Patap na rin po ako, palike. Salamat. Okay, ito na. Invite natin si Sir Pogi Mikoy. Okay, let's play the game. Evan, thank you for joining. So, ito guys, si Sir Pogi Mikoy, andito na, kalaro na natin. User 68747378. Shout out sa iyo, kaibigan. Damski. Hello po. Thank you for joining. Badju, thank you for joining. Ivan Keskis. Thank you for joining. Ito po. Kalaro na po natin si Sir Pogi Mikoy. AKA I will kiss you sa COD. So baka meron pang gusto makipaglaro sa amin ni Sir Pogi Mikoy. Marlon Bading 753, welcome for joining. Thank you for joining. Kintoy, shoutout sa iyo. JR Love, shoutout sa iyo. Agent TMA. Shoutout. Welcome sa laro, Sir Mikoy, Pogi Mikoy. Ezekiel _Garcia. Shoutout sa iyo, kaibigan. Viewers na po natin ito si Sir Mikoy pero nakipaglaro sa atin, o di ba? Nagkaroon na tayo ng bagong kaibigan. Alex, thank you for joining. Louie Vlog, thank you for joining. Scarlett, thank you for joining. Michael Manuel. Shoutout kay Sir Pogi Mikoy, kalaro na natin. Anong number si Sir Pogi Mikoy?
It's me, Joyce. Number 3, si Sir Pogi Mikoy. Bali, viewers natin, kasama nating maglaro ngayon. O, di ba? May kaibigan. May kalaro. Cupcake, shout out sa iyo, Cupcake. Ho! Shout out sa iyo, Mr. Who. Baka meron pang gusto makipaglaro dyan ha. Sabihin nyo lang. Para ma-add namin ni Sir Pogi Mikoy. Tulad kay Sir Pogi Mikoy. Viewers siya. Tapos nag-request. O di. Ngayon, kasali na sa team. Kalaro ko na siya. Uy. Save natin si Sir Pogi Mikoy. Pero nasa New World version siya. So, hanap tayo ng masasakyan para ma-save natin si Sir Pogi Mikoy. Big Pontinilla, shoutout sa iyo kaibigan. Isang viewers ng ating kalaro ngayon, si Sir Pogi Mikoy. Shoutout, Mangyan. Baka meron pang gusto laro tulad kasi drop nyo lang yung username nyo. Shoutout, Jeremiah. Shoutout, nice man. Malayo si Sir Mikoy. Nasa sa New Vision. Shout out user 81357.